Ate ko palang kaya kayo. Ate kong paula kaya kayo. Ano na naman to? Kay, green, brown, green, yellow, brown, white, violet, pink. Gawan niya yung sentence. Detang 5 color na reto. Kaya na makolor. Ba, follow kayo. Ano yun? Rainbow! Maliway ka, sentence nga eh. Rainbow. Gawan may sentence. Detang nga na makolor. Okay kayo. Sentence gawan niya eh. Basta 6 lang color, gawan niyo lang sentence. Wala nang makante. Wala, gawin ko niya. Sige, gawin mo. O pagagawa ke. Ha? Basta gawin mo pa mo. Wala nang makanto. May naladiskarte rin eh. Makiramdam kayo na. Bilangan nyo lang rin. Sabihan kong color sige. na. Oh. Green! Wow! Yellow. Oh, Mr. Brown. Si Mr. Reyes po. Alayo po eh. Mintaya po keng kay White House. Nice. Ne po. Sige po. Ano po? Sige po. Bye po. Hello. Iya po. Sige po, sabi ko lang po buwan tatang ne. Sige po. Violet. Ne. Lumala mo. Limala mo? Di ba? Sinabi mo, anam lo. Limala mo eh. Tama ka nga. Pwede pa binilin telephone, no? Pwede pa binilin telephone, ne. Pilan lo? Anam. Diba? Di anam lang. May gwa sentence. Ay, kaya. Sabi mo eh. Kalokon na. Diba?